Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal ibadah kita, yang mana salah satunya dengan cara mengikuti pembelajaran ilmu syar'i. Dan alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Akram bin Muhammad Az-Ziyadah hafizahullah ta'ala. Beliau adalah murid dari Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang mana insya Allah pada sore hari ini kita akan mengadakan tanya jawab bersama beliau. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan untuk beliau. Nas'alullah ta'ala ayyuwafiqa syekhana wa yanfa' bi kalamihi wa ilmihi al-islam wal muslimin. Tafadhal syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وأسعد الله أوقاتكم بطاعته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم في لقاءاتنا الموسومة بالأجوبة الرضية على الأسئلة الإندونيسية في مجلسنا 29، سائلا الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الصواب وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والنيات الصالحات، وأن يتقبل منا ما كان صالحا، وأن يصلح منا ما كان فاسدا. ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعل في أسئلتكم الخير لنا ولكم وللأمة الإسلامية جميعا وللبشرية. تفضل يا أستاذ. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخت تسأل: هل ضرب وجه الزوجة يعتبر من الأسباب التي يجوز أو تجوز للمرأة أن تختلع من زوجها أم لا؟ جزاك الله خيرا. تسأل الأخت: هل ضرب وجه الزوجة من الزوج سبب يجعلها تطلب الخلع من زوجها، سبب شرعي تطلب فيه الخلع من زوجها؟ هكذا السؤال؟ نعم. الجواب: أظنه سبب شرعي أن تطلب المرأة الخلع من زوجها إذا ضرب وجهها وأصر على ذلك، لكن قد يقع هذا الضرب من باب الخطأ في حال الغضب، فينبه للزوج أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، سواء كان الزوجة أو غير الزوجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين نهى عن ضرب الوجه نهى رجل ضرب رجلا على وجهه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني كرم الله عز وجل هذه الصورة، صورة بني آدم،
فلا يجوز ضرب هذا الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان ابنا أو ابنة أو زوجة أو خصما أو تلميذا في المدرسة، خاصة التلاميذ يضربون في المدارس على وجوههم، وهذا من الكبائر المحرمات. فنحن ننصح هذه الأخت أن تنبه زوجها إلى عظيم ذنبه الذي ارتكبه قبل أن تطلب الخلع، لكن والسؤال على قدر الجواب هو السبب. إذا كان مصر على هذا ويواظب تطلب الخلع حتى لا يؤذي وجهه، والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا. سامحني يا شيخنا، بالنسبة لضرب الوجه هذا إذا كان الخصم هو مثلا من قطاع الطرق أو السارق، هل يعني ينطبق الحكم كذلك؟ أنا ما فهمت السؤال الأخير هذا. يعني إذا كان الخصم يعني يحتاج إلى ضرب وجهه، لأننا إذا ما ضربنا وجهه ما. جزاك الله خير. يعني الأستاذ يسأل إذا كان الخصم هذا قاطع طريق أو مؤذي فاحتجت إلى ضرب وجهه حتى تتفادى أذاه، الجواب يكون الضرب على قدر كف الأذى ودفع الأذى ودفع الصائل. أما أن تعتدي على وجهه مباشرة كما هو مع حادث الآن في هذه اللعبة الخبيثة التي تسمى الملاكمة، والتي يعني يتعمد فيها اللاعبون ضرب وجوه بعضهم البعض. هذه لعبة محرمة لا شك، لأنها تتعمد ضرب الوجه. فهناك ألعاب كالمصارعة مثلا، أن يصارع الرجل الآخر دون الضرب، كان يطرحه أرضا، يتغلب عليه بطرحه أرضا، فهذا مما كان مشروعا في زمن الجاهلية وأقره الإسلام. أما ضرب الوجه فهذا غير جائز، محرم، سواء كان باليد أو بالقدم أو بأي وجه بأي شكل من الأشكال. فإذا اضطر الإنسان إلى ضرب وجه خصمه يكون ذلك بقدر الحاجة لذلك وعدم تجاوز الحد، لأن القتال حتى ولو كان مشروعا لا يجوز أن يتجاوز الإنسان فيه حده، لقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء لا يجوز. وأما دفع الصائل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وإن الله لعفو غفور. الإنسان يعاقب بمثل ما عوقب عليه ولا يزيد، والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخ على هذا الجواب النافع المفيد. جزاك الله. Soal yang pertama disebutkan, apakah memukul wajah istri termasuk penyebab khulu atau tidak ya. Tadi seperti sebelumnya Syekh Hafidhahullah membawakan muqaddimah ya, beliau mengucapkan salam kepada kita kemudian mendoakan kita agar Allah membahagiakan waktu-waktu kita, dan beliau menjelaskan bahwasanya pertemuan ini atau majelis ini yang bernama Al-Ajwibatur Radiyah Anil Asilatil Indonesia merupakan pertemuan yang ke-29 ya, dan beliau memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita semua taufik dan mengilhamkan kepada kita semua kebenaran ya, dan berharap semoga dengan kajian tanya jawab ini bisa memberikan kebaikan bagi kita dan kaum muslimin. Soal yang pertama di sini disebutkan, apakah memukul wajah istri termasuk penyebab khulu atau tidak? Maka Syekh Hafidhahullah menjawab, iya ya. Jadi seorang suami yang memukul wajah istrinya ya, itu bisa menjadi sebab seorang istri atau dibolehkannya seorang istri untuk minta khulu ya, atau minta diceraikan.
apabila memang suami itu terus-menerus seperti itu, ya. Jadi sudah dinasehatin, sudah diperingatin, tapi dia tetap ngeyel, tetap memukul wajah istrinya, maka ini termasuk sebab syar'i yang dibolehkan bagi seorang istri untuk minta cerai dari suaminya. Namun di sini perlu adanya kehati-hatian, ya. Maksudnya tidak usah tergesa-gesa, ya. Bisa jadi suami memukulnya karena tidak sengaja, ya. Jadi kalau baru sekali mungkin bisa dinasihati, mungkin tidak sengaja, ya. Kemudian juga bisa dinasihati terlebih dahulu, ya. Diberitahu bahwasanya memukul wajah ini menurut Asy-Syaikh tadi, ya, ini termasuk dosa besar, termasuk kabair, ya, dosa besar. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya Nabi SAW itu melarang dari memukul wajah, ya. Dan larangan ini mutlak, ya, termasuk istri, ya, atau saudara, ya, bahkan tadi disebut murid, ya, tidak boleh memukul wajah murid, ya. Bahkan disebutkan tadi apa? Musuh kita pun kalau memang tidak ada perlunya memukul wajah maka tidak boleh, ya, seperti itu. Dalam hadis lain disebutkan, ya, apabila kalian itu sedang saling berperang, ya, maka hindarilah wajah, ya, karena sesungguhnya Allah telah memuliakan Nabi Adam, ya. Maksudnya karena wajah ini merupakan inti dari keindahan tubuh seorang, ya. Jadi ketika wajahnya itu rusak maka dikhawatirkan akan merusak penampilannya, seperti itu, ya. Dan nasihatnya, ya, jadi nasihat Syekh kepada istri tersebut, ya, hendaknya istri tersebut menasihati suaminya, ya. Jadi ini dikasih tahu suaminya kalau ini dosa besar dan lain sebagainya, tapi kalau masih tetap ngeyel dan tidak mau berhenti, maka ini bisa menjadi sebab dibolehkannya khulu'. Nah, kemudian tadi saya bertanya, ya, tentang hukum memukul wajah itu sendiri, ya. Bagaimana kalau kita sedang menghadapi penjahat, ya, atau orang yang memang mau nggak mau kita harus pukul wajahnya, seperti itu, ya. Seperti misalnya begal atau pencuri dan sebagainya, ya. Maka kata Asy-Syaikh Hafidhahullah, ya, kalau memang mengharuskan kita pukul wajahnya, ya, supaya dia itu kalah, ya, supaya dia tidak mengganggu lagi, maka tidak apa-apa, ya. Jadi hukum asal memukul wajah itu tidak boleh, tapi kalau memang dalam keadaan darurat, ya, atau dalam keadaan hajat kita memang harus memukul wajahnya, maka ini tidak apa-apa. Tapi kalau memang bisa dilumpuhkan tanpa harus dengan memukul wajahnya, maka ya harus, ya, jangan sampai kita pukul wajahnya, ya, seperti itu. Bahkan kata beliau, saat perang sekalipun itu kalau memang bisa tanpa memukul wajah maka harus dihindari, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum fihi wa la ta'tadu, ya. Jadi dan berperanglah kalian di jalan Allah, ya. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian, ya. Tapi jangan jangan berlebih-lebihan, wa la ta'tadu, ya. Tapi kalau memang mengharuskan dipukul wajahnya atau memang satu-satunya cara melumpuhkannya adalah dengan itu, maka tidak apa-apa, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dzalika wa man 'uqiba bimithli ma 'uqiba bihi, ya. Jadi lawanlah sebagaimana mereka melawan kita, ya. Jadi kalau memang harus darurat memukul wajah maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul Syekh. Hadzal akh yas'al an hal hunaka nahyun khasun an al-lubs awil muks fi dauratil miyah akramakumullah aksar min rubu' sa'ah. Yani hal hunaka nahyun khas, yani yanha an lubsil insan fi dauratil miyah zamanan tawilan. Jazakallahu khairan. السائل يسأل عن الوقت الذي يقضيه الإنسان في دورة المياه، هل هناك له حد محدد هكذا؟ نعم. الجواب ليس هناك وقت محدد لمكث الإنسان في دورة المياه في بيت الخلاء أو في الاغتسال أو في
ما شابه ذلك، ولكن ينبغي ألا يطيل، لأن هذا المكان لا تحضره الملائكة ولا يستطيع أن يذكر الله عز وجل فيه، لكن يجلس بقدر حاجته. هو اسمه مكان قضاء الحاجة بقدر ما يحتاج، فمن الناس من يحتاج إلى وقت يسير، ومن الناس من يحتاج إلى وقت طويل، وكل بحسب حاجته. ولم يرد في الشرع وقتا يحدد مكث الإنسان في بيت الخلاء، ولكن يحاول أن يختصر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى ما يبقى بعيدا عن الملائكة وقريبا من الشياطين والجن، لأن بيوت الخلاء والأماكن القذرة هي أماكن الشياطين وأماكن الجن، فبقدر مكثه معهم يتأثر منهم، وبقدر بعده عن الملائكة يتأثر بهذا، فلا بد أن يوازن بين هذا وذاك. فهو يدخل للحاجة لقضاء الحاجة، فلا يمكث زيادة عما يحتاج، وإلا تضرر نفسيا ومعنويا وبدنيا، والله أعلم. Jazakallah khairan Syekhna. Soal selanjutnya disebutkan, ya, apakah di sana ada dalil khusus, ya, yang menjelaskan seseorang tidak boleh lebih dari 15 menit di dalam kamar mandi? Ya, apakah di sana ada larangan khusus? Maksudnya batasan khusus seberapa lama seseorang itu boleh di kamar mandi? Syekh Hafizahullah menjawab, ya, di sana tidak ada batasan khusus, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan seseorang itu menunjukkan batasan dibolehkannya seseorang berada di kamar mandi atau toilet, ya. Akan tetapi hendaknya dia tidak berlama-lama, ya. Mengapa? Karena kamar mandi atau toilet tersebut adalah tempat yang tidak bisa dihadiri oleh malaikat, ya. Tidak ada malaikat di situ. Dan sebaliknya di situ tempatnya setan, ya. Sehingga seseorang itu harusnya berada di dalam toilet itu sesuai hajatnya, sesuai kebutuhannya, ya. Jadi kalau bahasa Arabnya kan ini, ya, tempat qada'il hajah, seperti itu, ya. Kalau bahasa Indonesia, ya, tempat buang hajat, ya. Berarti harusnya sesuai hajatnya, sesuai kebutuhannya. Selama kebutuhannya sudah selesai, ya berarti sudah selesai. Jangan berlama-lama, ya. Dan tidak ada batasan khususnya, karena setiap manusia pasti berbeda-beda. Ada yang membutuhkan waktu lama, ya, ada yang membutuhkan waktu sedikit, ya. Tapi intinya usahakan jangan berlama-lama di tempat yang mana malaikat itu nggak bisa masuk ke situ, dan juga seseorang tidak bisa berzikir kepada Allah di dalamnya, ya. Dan tentu tempat-tempat seperti ini adalah tempat-tempatnya setan, ya, setan dan jin, ya. Karena setan dan jin itu menyukai tempat-tempat yang kotor seperti toilet dan lain sebagainya, ya. Dan ini, ya, ini bagus sekali para pendengar sekalian. Lamanya seseorang jauh dari malaikat itu bisa mempengaruhi dia, ya. Jadi ketika seseorang ini dekat dengan malaikat, sebaliknya dia dekat dengan setan, semakin lama dia berada dalam keadaan tersebut, maka sedikit banyak akan mempengaruhi dia. Ya, ini faedah baru, ya, yang kita dengar dari Syekh, ya. Jadi jangan lama-lama, ya, karena dikhawatirkan sedikit banyak akan mempengaruhi kita, ya. Tadi kata Syekh bisa mempengaruhi secara maknawi, bisa mempengaruhi secara jasad, ya. Jadi intinya jangan lama-lama berada di dalam toilet kecuali sebatas kebutuhan kita. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilat asy-syekh. Hadzal akh yas'al an huwa indahu walidan atau indahu al-ab wa hadzal ab ya'mal fi al-bank ar-ribawi, ya, wa yunfiqu ahlahu min al-kas ar-ribawi. Fama hukmu isti'mal atau akhdh hadhihi an-nafaqah al-muktasabah min amwal ribawiyah
hal yajuzu lil ibn ayastafid min hadhihi an-nafaqah am la? Jazakallahu khairan. هذا السؤال سأعيده أنا مرة أخرى، وأذكر أنني أجبت على مثل هذا السؤال سابقا. السائل يسأل: أنت معي؟ نعم شيخ. السائل يسأل أن أباه يشتغل في بنك ربوي، هل يجوز أن ينتفع بنفقة هذا الوالد عليه؟ كنت قد أجبت على مثل هذا السؤال سابقا وأعيد مرة أخرى لعل السائل لم يسمع الإجابة السابقة. من كان يعمل في بنك ربوي وكان له زوجة وأبناء ينفق عليهم من هذا الكسب وليس لهم كسب سوى كسب هذا الوالد المرابي، لأنه وإن كان كاتبا أو موظفا يعتبر مرابي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فكل من يعمل في هذا المجال يعتبر مرابي. فإذا لم يكن لهم كسب إلا هذا الكسب فيأخذوا كسبهم بقدر حاجتهم ولا شيء عليهم، والإثم على هذا المرابي وهم لا إثم عليهم بقدر الحاجة، لكن لا يتوسعوا فيأخذوا زيادة عن حاجتهم، لا يبتغوا بذلك الرفاهية والتوسع، يأخذوا على قدر الحاجة، لا نقول على قدر الضرورة لأن الضرورة ضيقة، أما الحاجة أوسع قليلا، يأخذ على قدر حاجتهم. فالطالب يأخذ على قدر تعلمه، والمريض يأخذ على قدر علاجه، والآكل يأخذ على قدر طعامه وشرابه وكسائه، ولكن لا يتوسعون كشراء السيارات مثلا، كشراء البيوت والأثاث الفارغ وما شابه، يأخذون على قدر الحاجة، لا شيء عليهم في ذلك. أما إذا توسعوا فالزيادة هذه والتوسع حرام، لأن الله تبارك وتعالى ما أباح لهم زيادة عن الحاجة، والله أعلم. Jazakallah Syekh. Soal selanjutnya disebutkan, ini soal kata Syekh sudah pernah ditanyakan ya, cuman tidak apa-apa, beliau ingin mengulanginya kembali. Mungkin saat itu penanya belum mendengar jawaban Syekh Hafidhullah. Di sini disebutkan ya, jadi bagaimana menyikapi orang tua yang memerintahkan kita untuk memakai harta yang didapatkan dari riba ya. Maksudnya, bolehkah bagi seorang anak untuk memanfaatkan ya, harta orang tua atau nafkah yang diberikan oleh orang tua, sedangkan orang tuanya itu kerjanya di tempat ribawi ya. Jadi nggak ada pemasukan lain kecuali pemasukan dari satu-satunya pemasukan itu pemasukan ribawi tersebut. Maka bagaimana? Bolehkah seorang anak memanfaatkan harta tersebut atau nafkah tersebut? Maka Syekh Hafidhullah menjawab ya, orang yang bekerja di sektor ribawi ya, sama saja entah dia sebagai pegawai, sebagai yang bagian manajer, tulis menulis dan sebagainya, itu semua masuk ke dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sesungguhnya Allah melaknat orang yang memakan riba ya, dan juga perwakilannya ya, dan orang yang menulisnya dan dua saksinya ya. Jadi mereka ini semua masuk ke dalam laknat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sikap seorang anak ya, atau keluarga yang dinafkahi dari nafkah yang berasal dari ribawiyah, maka dia dibolehkan mengambil sesuai kebutuhan ya, sesuai hajat mereka ya. Sedangkan dosanya maka ditanggung oleh orang yang bekerja di sektor ribawiyah tersebut. Akan tetapi di sini beliau memberikan batasan ya, jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Jadi mengambil sesuai hajatnya. Jangan sampai ngambil yang aksesoris lah ya. Maksudnya yang sifatnya itu hanya tambahan ya.
Jadi dia ambil sesuai kebutuhan, jangan terlalu berlebih-lebihan memanfaatkan harta tersebut, ya. Dan beliau mengatakan sesuai hajat, tidak sesuai darurat. Karena kalau sesuai darurat itu lebih ini ya, lebih susah ya. Karena darurat itu kan ya sangat sempit sekali. Makanya beliau mengatakan apa? Sesuai hajatnya. Ya. Tapi jangan sampai terlalu bermudah-mudahan. Ya. Beliau tadi contohkan kayak buat beli mobil ya. Mungkin maksudnya kalau memang mobilnya itu belum dibutuhkan ya. Atau beli aksesoris-aksesoris yang lainnya yang memang bukan termasuk dalam kebutuhan seseorang. Ya. Maka seperti ini jangan, dan dikhawatirkan itu bisa hukumnya menjadi haram. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul Syekh, binisbah li su'alina anifan anir riba, ilal an ana tahayyartu ma huwa ad-dhabit hatta naqulu li syakhsin annahu muta'awin fil ism. Masalan asyakhs ya'mal sa'ik taksi wa yusil rukabahu ila al-bank ribawi masalan, hal hadha yani la yajuz lahu wala fihi dawabit khas hatta yuqal annahu muta'awin alal ism. الضابط في المرابي أو المعين على الربا أنه يعمل في هذا العمل ولا يتجاوز لغيره. كان يشتغل في البنك مثلا سائق، أما السائق الذي يوصل الناس إلى البنك ليس مرابيا. السائق الذي يعمل في البنك أو الذي يعمل للبنك كأن يكون أوقف سيارته للعمل على البنك، بغض النظر كان هذا العمل في نقل الوثائق والأوراق أو الموظفين أو ما شابه. الكهربائي الذي يشتغل في البنك عمله فقط لأدوات البنك، والسباك الذي يشتغل بالبنك صيانة فقط لحمامات البنك ومرافق البنك، الحارس الذي يحرس البنك الذي عمله فقط موقوف على البنك ودخله أكثر دخله من البنك، هذا يعتبر من الذي يعين الناس على الإثم والعدوان. أما واحد سائق سيارة أوقفه رجل وطلب أن يوصله إلى البنك وهو في طريقه، فهذا ليس كالسائق الذي يعمل في البنك. فالضابط هو أن يكون أغلب عمله متعلق بالبنك. وهكذا في أي مرفق من المرافق المحرمة كالخمارات، كالنوادي الليلية، كأماكن اللهو، كأماكن الظلم. فالذي يكون أغلب وقت، يعني المسائل تقاس على الأغلب، أغلب وقته، أغلب ماله، أغلب جهده مصروف لهذا المحرم، فهذا معين على الإثم والعدوان. لكن الذي قد يقع منه هذا الشيء لا عن قصد، ولكن بعض الأحيان، في أحيان قليلة، في أحيان عابرة، فهذا لا يسمى من المعين على الإثم والعدوان، لأن الأحكام تجري على الغالب. فما زال، يعني لو قلنا نسبة وتناسب، ما كان فوق 50% فيعتبر غالب، أقل من هذا لا يعتبر غالبا. والله أعلم. جزاك الله شيخنا. يعني لأن في بلدنا يعني وقع في عند بعض الإخوة هؤلاء يكونوا خياط، يعني مهنته خياط، فعندهم طلب من البنك لتخييط ملابس لرجال البنك هكذا، مع أنهم ليس مهنتهم فقط ليعمل البنك، يسوي قميص، يسوي الخمار، لكن في بعض الأحيان قد يأتيه الطلب من البنك ويسوون أو يقصون ملابس لرجال البنك هكذا. طيب، يحضرني في هذا بارك الله فيك
أثر عن الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، وقد سأله أحد السجانين، كان في السجن، وسأله أحد السجانين: هل أنا من أعوان هذا الظالم الذي سجنك؟ قال: لا، أنت الظالم بعينه. أعوان الظالم هو الذي يخيط لك ثوبك ويجهز لك طعامك ويفعل لك كذا وكذا، هؤلاء أعوان الظلمة. فهذا من أعوانهم: الخياط الذي يخيط ملابسهم، الحذاء الذي يجهز أحذيتهم، الذي يجهز لهم أوراقهم وأقلامهم، هذا معين لهم. وتكون الآثام بقدر هذه الإعانة، فإن استطاع أن لا يخدم أحدا منهم لا يخدم، وإن يعني لم يبقى له إلا أن يشتغل لهؤلاء فقال على قدر الحاجة لا يتجاوزها، والحاجة تقدر بقدرها كأن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. Jazakallahu khairan ala hadzal jawab an-nafi' al-mufid. Barakallahu fiik. Soal selanjutnya di sini disebutkan ya, tadi ya, ini lanjutan dari yang tadi. Jadi tadi saya bertanya ya. Jadi bagaimana kaidah atau dhabit seseorang dikatakan tolong menolong dalam dosa ya. Jadi saya contohkan gimana kalau misalnya ada sopir taksi yang ngantarkan konsumennya ke bank misalnya. Apakah sopir ini juga bisa dikatakan telah melakukan ta'awun alal ism, itu tolong menolong dalam dosa atau tidak? Maka Syekh Hafizahullah menjawab, jadi patokannya adalah aghlabiyah atau ghalib ya. Jadi aghlabiyah itu artinya dominan ya. Jadi kalau seseorang ini pekerjaannya dominan dalam masalah yang haram ya. Misalnya seperti tadi Syekh mencontohkan seseorang jadi sopirnya bank ribawi ya. Entah dia itu nggak mesti ngantarkan uang riba, mungkin ngantarkan pegawainya, ngantarkan makanan ya, tapi dia memang bekerja di bawah lembaga ribawi ya. Atau seperti orang yang menjaga bank ribawi ya. Jadi memang 100% pekerjaannya itu untuk hal-hal ribawi ya. Maka seperti ini jelas, orang seperti ini karena dia lebih dominan ya, bahkan bukan dominan lagi, ini 100% memang membantu lembaga ribawi, maka tidak boleh seperti ini. Tapi kalau orang yang pekerjaannya itu tidak dominan, ya, seperti tadi, ya, sopir taksi ngantarkan konsumennya ke bank, ya, kerja tiba-tiba dicegat di jalan, ya, maka tidak bisa dikatakan orang ini telah membantu dalam ta'awun alal ism atau membantu dalam dosa. Ya, jadi kalau kita bingung ya kira-kira pekerjaan ini itu masuk dalam tolong menolong dalam keburukan atau dalam dosa atau tidak, dilihat aja. Kalau dia dominan alias pekerjaan ini banyak membantu, dominan membantu ke hal-hal yang haram ya, bank ribawi atau tadi beliau contohkan kayak klub-klub ya atau diskotik-diskotik atau bar yang di situ banyak keharaman ya, maka ini masuk ke dalam ta'awun alal ism atau tolong menolong dalam dosa. Tapi kalau tidak dominan seperti tadi contohnya sopir taksi ya, maka ini tidak termasuk saling tolong menolong dalam dosa ya. Kemudian tadi saya kasih contoh, misalnya ada seseorang penjahit yang dia dapat orderan disuruh buat seragamnya bank ribawi misalnya, padahal dia juga mengerjakan pekerjaan yang lain, buat baju dan sebagainya, tapi suatu saat dia mendapatkan orderan disuruh buat seragam bank ribawi. Maka Syekh menjawab ya, beliau membawakan sebuah asar ya tadi dari Asy-Sya'bi ya, beliau ingat sebuah asar dari Asy-Sya'bi yang mana ada salah seorang orang yang di As-Sajjadin, hadza hal huwa muwazzaf alladhi fi sijn Syekh? As-Sajjadin hal huwa muwazzaf As-Sajjadin anta akhbarona an asar Asy-Sya'bi kana ahadus sajjanin. As-sajjanin hal huwa muwazzaf alladhi fi sijn? السجان هو الموظف الذي في السجن سواء كان المسؤول الكبير أو
الذي يفتح الباب ويغلقه هو كله سجان. كل من يعمل في داخل السجن يسمى سجانا. Ya, jadi beliau menukilkan sebuah asar dari Asy-Sya'bi. Ada salah seorang petugas penjara yang tanya, ya kan, apakah saya ini termasuk orang zalim? Ya, maka dijawab oleh Asy-Sya'bi, ya, yang merupakan orang zalim itu adalah yang ngasih makan kamu, ya, kemudian yang jahitkan baju buat kamu, ya. Jadi ya itu termasuk tolong menolong, ya. Dan beliau menasihati kalau memang ada orang kaum muslimin yang seperti ini, maka sebaiknya jangan diterima, ya. Jadi kalau ada orderan seperti ini jangan diterima, kecuali memang dia tidak ada pemasukan lain kecuali dari itu, ya. Alias kalau dia nggak terima, dia nggak tahu mau makan apa, ya. Maka kata beliau diambil sesuai hajat, ya. Jadi sesuai hajat, ya, seperti itu. Jadi kalau memang dia butuh saat itu dan memang ya diambil sesuai hajat, ya, sebagaimana tadi beliau jelaskan, jangan sampai ngambil sampai berlebihan, ya, ya sesuai kebutuhan. Kalau memang dia bisa tidak menerimanya maka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadzal akh yas'al an hukmi shalah allati tanabbaha al-musalli ba'da intihaiha anna syai'an minal aurat inkashaf ba'da intihai minas shalah. Hal yu'idu shalah am la? Jazakallahu khairan. السائل يسأل إذا علم أنه قد انكشف شيء من عورته أثناء الصلاة هل يعيد الصلاة أم لا يعيدها؟ الجواب لا يعيد الصلاة، لأن أحد الأئمة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الناس وقد انكشفت عورته، فمرت امرأة ورأت عورته قد انكشفت وهي العورة المغلظة، فقالت استروا عورة إمامكم. طبعا هي قالت الكلمة باللفظة التي يعتادها الناس، أنا قلت العورة يعني حتى ابتعدت عن اللفظة التي قالتها المرأة، ذكرت المعنى يعني لم أذكر اللفظ الذي ذكرته حياء من المستمعين والمشاهدين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فقالت استروا عورة إمامكم، فبعد أن صلوا اشتروا له ثوبين وكسوهما، فقال ما فرحت بشيء فرحي بهما. فالشاهد أنه لو كان انكشاف العورة مبطل للصلاة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا هذه الصلاة، فلما لم يأمرهم دل ذلك على صحة الصلاة، سيما وأن الإمام لم يرد كشف عورته ولكن لم يكن له من الثياب ما يستر بها عورته. وفي الحديث الآخر أو في الأثر الآخر أن الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يستتر بعضهم ببعض من قلة الثياب، يعني ليس عندهم ثياب يستر بها عوراتهم فيستتر بعضهم ببعض، فلو كان ذلك مبطل للصلاة لبين ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالجواب على السؤال كما بدأت لا يعيد الصلاة ولكن ينبغي عليه أن يستر عورته، والله أعلم. Jazakallah khairan. Soal selanjutnya disebutkan, ya, apabila ada seseorang yang dia sholat dan ternyata setelah sholat dia baru sadar ada bagian aurat yang terlihat, ya, apakah dia harus untuk mengulangi sholatnya kembali atau tidak? Maka Syekh Hafizahullah menjawab, tidak, ya. Jadi dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Dan beliau menukilkan sebuah riwayat bahwasanya dahulu pada zaman Nabi SAW ada salah seorang imam yang sholat bersama jamaahnya. Dan tatkala
imam tersebut sedang sholat, itu ada seorang wanita yang tidak sengaja melihat aurat imam tersebut. Ya. Kemudian wanita tersebut, dan auratnya ini termasuk aurat yang yang sangat parah, gitu ya, aurat mughallazah, ya, seperti itu. Maka wanita tersebut mengatakan, ya, tutuplah aurat imam kalian. Ya, tadi Asy-Syaikh Hafizahullah menyebut dengan kata aurat, ya, padahal itu dalam rangka beliau malu, gitu ya. Ini menunjukkan baiknya akhlak beliau. Jadi beliau pakai kata aurat sebagai kata ganti dari nama aurat itu sendiri. Ya. Jadi tutuplah aurat imam kalian. Ya. Maka setelah sholat, orang tersebut dibelikan baju dan sangat senang sekali. Ya. Dari hadis ini kita dapat ambil faedah bahwasanya seandainya sholat tersebut itu harus diulang, maka pasti akan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan merintahkan untuk mengulang sholatnya. Ya. Tapi dalam hadis ini tidak ada riwayat, atau tadi beliau tidak sebutkan ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulang sholat yang tadi tersikap auratnya. Dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan dahulu para sahabat tatkala sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka saling menutupi auratnya satu sama lain. Ya, tatkala sholat bersama Nabi. Ya. Seandainya hal tersebut itu membatalkan sholat, ya, maksudnya tidak sengaja ternyata auratnya terlihat itu membatalkan sholat, ya, kemudian harus ngulang, maksudnya, ya, niscaya akan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata tidak ada penjelasannya. Ini menunjukkan apabila ada seorang yang kasusnya seperti ini, jadi setelah sholat dia baru tahu kalau auratnya tersingkap, maka dia tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Wallahu a'lam. Ahsanallahu alaikum fadilatul syekh. Hadza al-akh yas'al an ahamiyati ta'allumil lughatil arabiyyah. Karena indana fi nida atau fi idza'ah sautil iman indana ta'lim li ghairi natiqina biha al-mudarrisun yu'allimuna al-arabiyyah. Fa hadzal akh yas'al ma hiya ahamiyatu ta'allumi al-lughah al-arabiyyah. Jazakallahu khairan. تعلم اللغة العربية، يسأل السائل عن أهمية تعلم اللغة العربية، والجواب تعلم اللغة العربية واجب من الواجبات الشرعية، لأن القاعدة الشرعية التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أوجب الواجبات أن يعلن الإنسان إسلامه وإيمانه، وهذا لا يكون إلا باللغة العربية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبالتالي لا بد هذا الواجب من تعلم اللغة العربية. كذلك الصلاة وركنها الأول الفاتحة، قراءة الفاتحة، ولا يصح إلا بقراءة الفاتحة باللغة العربية، فتعلمها من أوجب الواجبات. كذلك التسبيح في الصلاة والتحميد والتكبير يحتاج إلى تعلم اللغة العربية، وهذا من أوجب الواجبات. وأما تعلم اللغة العربية بالمطلق وليس من أجل العبادات وأركان الإسلام، فهذا من أقرب القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. كيف وهو يتعلم القرآن ويتعلم الحديث ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن وبقراءة حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يتعلم الإنسان اللغة العربية قراءة وكتابة وفهما للمعاني ودعوة إلى دين الله تبارك وتعالى بها. ولذلك تعلم اللغة العربية قولا واحدا عند أهل العلم واجب من الواجبات الشرعية، وفريضة محكمة من الفرائض المحكمة. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى حمدا لا حد له أنه خلقنا عربا نتكلم هذه اللغة العظيمة،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم إخواننا المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها وفي جميع الأعصار والأمصار أن يعلمهم اللغة العربية التي هي لغة كتابه ولغة نبيه ولغة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فمن استطاع أن يتعلم العربية فلا يبخل على نفسه بشيء، فلا يتعلم حرفا من حروف العربية إلا ويتقرب بها إلى الله عز وجل سلفا. تفضل. Jazakallah khairan. Soal selanjutnya di sini disebutkan apa urgensi belajar bahasa Arab ya. Jadi apa manfaat atau seberapa pentingkah belajar bahasa Arab itu? Maka Syekh Hafidhullah menjawab ya, belajar bahasa Arab ini termasuk al-wajibat asy-syar'iyyah ya. Jadi termasuk kewajiban seorang muslim ya, kewajiban syar'i seorang muslim, kewajiban agamanya ya. Karena di sana ada beberapa syariat ya yang memang harus dilakukan oleh seorang muslim yang mana harus pakai bahasa Arab ya. Tadi beliau kasih contohkan misalnya seperti syahadatain ya, orang harus tahu artinya ya. Ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah harus tahu artinya. Dan ini pakai bahasa Arab ya. Jadi harus belajar bahasa Arab. Kemudian juga beliau kasih contoh seperti sholat misalnya ya. Sholat tidak sah apabila seseorang tidak membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab ya. Nah, ini termasuk juga belajar bahasa Arab ya. Begitu pula tasbih dalam sholat ya. Kemudian tahmid ini juga termasuk kewajiban dalam sholat. Ini menunjukkan bahwasanya belajar bahasa Arab ini termasuk kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim ya. Adapun belajar bahasa Arab atau hukum belajar bahasa Arab secara mutlak ya, yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang wajib seperti tadi, maka ini termasuk suatu ibadah yang sangat agung ya, aqrabul qurbat, ibadah yang sangat mulia ya. Sehingga seseorang dengan belajar bahasa Arab dia bisa mempelajari Al-Qur'an ya. Dia bisa memahami hadis-hadis Nabi SAW ya. Dia bisa mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang lain ya. Sehingga seseorang hendaknya belajar bahasa Arab dari segi cara membaca ya, dari segi cara menulis bahasa Arab dan juga dari segi memahami ya, dari segi pemahaman ya, dan bisa digunakan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya belajar bahasa Arab ini termasuk sebuah kewajiban ya menurut kesepakatan para ulama, dan beliau tadi bersyukur kepada Allah ya, yang mana beliau alhamdulillah ditakdirkan menjadi orang Arab ya, yang memang percakapannya pakai bahasa Arab ya, dan ini merupakan sebuah keistimewaan dari Allah Ta'ala, dan beliau mendoakan kita semua ya, kaum muslimin yang lainnya agar dimudahkan untuk bisa belajar bahasa Arab ya. Dan hendaknya tatkala seseorang belajar bahasa Arab ya, hendaknya dia niatkan tatkala dia belajar satu huruf dari huruf-huruf tersebut itu dalam rangka beribadah ya. Jadi supaya tatkala belajar itu apa? Dia bisa panen pahala. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilat Syekh. هذا الأخت تطلب نصيحتكم لأن أمها توفيت قبل أيام فترجو منكم النصيحة حتى تنجبر خاطرها وتخفف من أحزانها. جزاك الله خيرا شيخنا. أولا نقول لهذه الأخت إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار وأجل مسمى. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لوالدتكم وعوضكم الله بصبركم على فراقها خيرا مما أخذ منكم. ونسأل الله تبارك وتعالى إن كانت هذه الميتة محسنة أن يزيد في حسناتها، وإن كانت مسيئة أن يتجاوز عن سيئاتها، وأن يبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيها من الذنوب والخطايا
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يجافي الأرض عن جنبيها، وأن يغفر لها ويرحمها. ونذكر كل من يفقد حبيبا من أحبته ويصبر على ذلك أن له بصبره الجنة، كما قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا الذي يصبر الله سبحانه وتعالى وعده بالهداية، وهي أعظم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان ويسعى إليه. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نطلب الهداية، فالله سبحانه وتعالى وعد بالصبر أن يهب الإنسان الهداية. فهذه الأخت تصبر وتكثر من الدعاء لأمها، ولتبشر بهداية الله تبارك وتعالى لها، وأجرها العظيم الذي لا حساب له عند الله عز وجل القائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلتصبر ولتحتسب، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وهي تفارق ابنها، قال لبلال رضي الله عنه: قل لها فلتصبر ولتحتسب. ونحن نقول لك ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري واحتسبي. بارك الله فيك. نعم. Soal selanjutnya di sini disebutkan ya, jadi ada seorang wanita yang baru saja ditinggal wafat oleh ibunya, dan beliau meminta nasihat dari Syekh ya, agar bisa mengurangi kesedihannya ya. Maka Syekh Hafidhullah jazakallahu khairan menjawab ya, yang pertama dengan doa ya, beliau Masya Allah mendoakan ibu dari wanita tersebut ya. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta ya, sesungguhnya ya semua milik Allah ya, apa yang dia ambil dan apa yang dia kasih semuanya punya Allah ya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, semuanya pasti ya ada ajalnya ya. Kemudian beliau mendoakan ibu tersebut ya, semoga Allah mengampuninya, kemudian agar keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh Allah ya. Dan beliau berdoa apabila wanita yang wafat tersebut termasuk orang baik, maka semoga ditambah kebaikannya oleh Allah ya. Dan kalau memang dia orang yang kurang baik, semoga diampuni dosanya ya. Intinya beliau tadi doa panjang lebar mendoakan ibu dari wanita yang sedang bertanya tersebut ya. Dan beliau menasihati bagi wanita yang bertanya tadi ya, hendaknya dia bersabar ya. Dan orang yang bersabar akan mendapatkan surga ya. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: wa basyiris sabirin ya, berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Yaitu orang-orang yang tatkala mendapatkan musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah dan akan mendapatkan kasih sayang ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi balasan orang yang bersabar, dia akan mendapatkan hidayah. Dan hidayah adalah hal yang paling penting yang selalu diinginkan oleh manusia ya. Kita setiap hari selalu minta hidayah. Bahkan setiap sholat kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini orang yang sedang sabar, itu diantara ganjarannya, ya, diantara balasannya, maka oleh Allah akan diberi hidayah. Dan juga orang yang bersabar akan diberi pahala yang sangat banyak sekali. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ya. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan dibalas pahalanya tanpa batas ya. Jadi nasihat beliau hendaknya sabar, memperbanyak doa untuk ibunya, dan juga beliau menukilkan sebuah hadis ya, tatkala Nabi SAW memerintahkan agar anaknya itu sabar ya, tatkala cucunya wafat ya, kalau tidak salah tadi. Jadi fal tasbir wal tahtasib ya. Jadi disuruh sabar dan minta pahala. Jadi
menjadikan momen tersebut itu untuk sebagai momen panen pahala seperti itu. Itulah yang nasihat yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah. Jazakallahu khairan. Ahsanallahu ilaikum fadilat asy-Syaikh. La'alla hadha akhir soal indana. Hal hunaka fadlun khas li qiraati surah Al-Waqi'ah awil mulk yaumiyan, yani qila annahu yajtanib adzab al-qabr wa ghairu dzalik. Jazakallahu khairan syaikh. السؤال من شقين. السؤال عن فضل قراءة سورة الواقعة أو فضل قراءة سورة الملك. هكذا الواقعة والملك. نعم. الواقعة والملك. هناك فضل خاص. الجواب أن قراءة سورة الملك ليليا ثابت في حديث صحيح، سورة من 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. وفي الحديث الآخر، هذا حديث، أما الحديث الآخر فهي من قرأ سورة الملك كل ليلة أمن عذاب القبر. فهذان حديثان. فقراءة سورة الملك كل ليلة مستحب وثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما سورة الواقعة فورد حديث عن ابن مسعود أو عن غيره من الصحابة أنهم كانوا يأمرون بناتهم بقراءة سورة الملك بسورة الواقعة، بقراءة سورة الواقعة كل ليلة، وأنها تمنع من الفاقة أي من الفقر. وهذا الحديث لا يصح إسناده. الحديث لا يصح إسناده. فقراءة سورة الملك يستحب قراءتها، وسورة الواقعة تقرأ من عموم قول الله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ومن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولكن لم يثبت حديث صحيح في فضل قراءة سورة الواقعة كما ثبت في فضائل سورة الملك. هذا الجواب والله أعلم. Jazakallahu khairan. Soal selanjutnya di sini disebutkan, apakah di sana ada keutamaan khusus dari membaca surat Al-Mulk ya, dan surat Al-Waqi'ah? Maka Syekh Hafizahullah menjawab, ya, adapun surat Al-Mulk ya, maka di sana ada hadis yang sahih ya, di sana ada dalilnya. Di antaranya tadi beliau sebutkan ya, yang pertama adalah ada sebuah surat yang mana apabila dia dibaca ya, itu bisa memberikan syafaat bagi orang yang membacanya ya, sehingga bisa memasukkan ke surga ya. Ini salah satu keutamaan yang disebutkan dalam sebuah hadis. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam ya, amina adzabal qabr, maka dia akan diselamatkan dari azab kubur ya. Sehingga hukum membaca surat Al-Mulk setiap malam ya, ini hukumnya mustahab sunnah ya, dan ada dalilnya pada hadis-hadis yang sahih. Adapun surat Al-Waqi'ah, maka di sana ada sebuah riwayat ya, tadi beliau sebutkan dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, yang mana para sahabat ini memerintahkan anak-anak wanita mereka untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam agar terhindar dari kefakiran. Namun kata beliau, hadis ini tidak sahih isnadnya. Ya. Jadi sanadnya tidak sahih. Sehingga apabila seseorang ingin membaca surat Al-Waqi'ah, maka itu masuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Jadi bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Ya. Masuk ke dalam keutamaan membaca Al-Quran secara umum. Ya. Tidak ada keutamaan khususnya. Dan juga masuk ke dalam keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran,
maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kesimpulannya, untuk surat Al-Mulk di sana ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaannya. Adapun surat Al-Waqiah, maka di sana tidak ada hadis yang sahih. Tapi kalau orang pengen baca, maka masuk ke dalam keumuman membaca Al-Quran pada umumnya. Wallahu a'lam. Ilahuna syekhana, jazakallah khairan ala hadhil fursat at-tayyibah. Mungkin tusina bisyai' atau takhtimana bisyai'. Tafadhal syekhna. Jazakumullahu khairan. أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته وأحذركم وأحذر نفسي من مخالفته وعصيان أمره لقوله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأوصيكم أيضا بتوصيل هذه الإجابات على هذه الأسئلة إلى عامة المسلمين، فلا أن يهدي الله بك رجلا، والرجل يشمل الرجل والمرأة، خير لك من حمر النعم. فلعل إجابة، لعل كلمة تقع من مسلم موقعا حسنا تكون سببا لهدايته وسببا لرفعتك بين يدي الله تبارك وتعالى. فاحرصوا على نشر الخير ما استطعتم، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلمي الناس الخير. فكونوا إخواني وأخواتي معلمين للخير ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وبارك الله فيكم جميعا، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في مجلس قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakallah khairan syekhana, barakallahu fikum. Demikianlah para pendengar sekalian, akhir dari kajian tanya jawab bersama Syekh Akram Ibnu Muhammad Az-Ziyadi hafizahullah, dan beliau memberikan penutup, ya, menasihati kita agar selalu bertakwa kepada Allah dan agar kita berhati-hati dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha." Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka untuk dirinya sendiri, ya. Begitu pula barang siapa yang melakukan keburukan, maka dosanya akan ditanggung sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tentu Tuhanmu tidak pernah zalim kepada siapapun dari hambanya, ya. Kemudian beliau juga memberikan nasihat agar sebisa mungkin menyebarkan kebaikan, ya. Jadi tanya jawab ini kalau bisa kita share sebanyak-banyaknya ke saudara-saudara muslim kita agar mereka mendapatkan kebaikan, ya, dan hidayah, ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, engkau bisa memberikan petunjuk atau bimbingan kepada seseorang itu lebih baik dari humrin na'am, ya, onta yang paling bagus, ya. Kita bisa memberikan hidayah kepada seseorang muslim itu lebih afdal, lebih utama dari kita mendapatkan hewan atau kendaraan yang paling bagus, ya. Dan juga hendaknya kita bersemangat untuk mengajarkan dan menyebarkan kebaikan, ya. Salah satunya dengan ini, ya, kalau beliau ada tanya jawab seperti ini bisa di-share ke teman-teman yang lain, saudara-saudara muslim yang lain. Dan ingatlah hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ya, dan penduduk langit, penduduk bumi, bahkan sampai semut yang ada di sarangnya, bahkan sampai ikan di air, itu mereka semuanya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, ya. Demikianlah para pemirsa dan pendengar radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saksikan terus kajian tanya jawab bersama Masyayikh setiap hari Sabtu pukul 15.30 di Suara Al-Iman dan Al-Iman TV. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.